On February 14, 2024, Indonesia will be facing legislative and presidential elections. But when deciding who to vote for, our decisions are often influenced by conscious and unconscious thoughts. So, how does our unconsciousness influence our voting behavior? During this campaign season, the candidates have been trying to get the sympathy of voters, mostly through their political visions and national programs. However, it may not be the only factor that attracts voters. Mungkin dari ini ya, pribadi orangnya kali ya. Terus gimana dia ngomong, kemarin kan ada debat itu kan, kelihatan dari debat. Saya lihat visi misinya dulu ya, terus track recordnya juga. Saya kira cuma itu aja ya. Mungkin dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, mungkin kayak contohnya ada partai yang aku suka, terus dari orang tua aku juga ngerekomendasiin itu, ya udah aku coba sih itu. Saya akan nyari latar belakangnya si para paslon itu, contohnya tuh kayak prestasi apa sih yang pernah dia dapat. Senang aja lah sama dia, senang aja. A social psychology theory called the Michigan Model saw 3 factors to voting behavior: party identification, personal attraction to the candidates, and concern with issues. In Indonesia, this could be relevant to the legislative election where 19 political parties are competing, including hundreds of legislative candidates. Yang kerap terjadi dalam konteks pemilihan anggota legislatif di Indonesia, orang akan melihat saja sosok-sosok yang mungkin sangat populer di tempat itu. Itu bisa sangat menentukan dia lebih mudah terpilih. Atau kalau orang capek, dia menentukan dari partainya saja. Nah, jadi bekerjanya faktor-faktor heuristik namanya, mungkin karena faktor-faktor yang informasi yang available saja, yang ada sekelebat kelihatan mungkin dia populer, atau akhirnya banyak terjadi orang memang melakukan vote buying gitu loh. However, when it comes to presidential election, other psychological factors could come into play since there is a weaker party identification. The phenomena is called split ticket voting. Nah, di kita kerap terjadi juga apa yang disebut dengan fenomena split ticket voting itu. Jadi orang tidak memberikan pilihan berbeda antara calon legislatif dengan calon pilihan presiden. Karena kenapa? Di kita koalisi calon presiden itu tidak selalu konsisten dan ajak dari waktu ke waktu dan tidak ada polanya. Kalau kita berkaca dari pemilu Pilpres 2004-2009, kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono dari 2014-2019, branding itu justru yang paling kuat mendorong akhirnya menentukan seorang capres menang atau tidak. Kuat sekali brandingnya. Ever since the campaign season started, the 3 presidential candidates have been competing to gain people's attention through the unique selling proposition to their target audiences. Yang mendorong pemilih untuk menentukan saya memilih capres A paslon 01, 02, 03 lebih banyak kepada faktor branding personal. Nah, branding personal begitu. Tanpa orang bisa mengkaitkan koalisi itu dengan latar belakang koalisi ideologi tertentu gitu. In the age of social media, it is very likely that we choose a candidate based on their online persona. In fact, a study on 2014 and 2019 elections showed there are only 5 to 10% of rational voters out of millions of Indonesians. They mostly came from big cities with higher education backgrounds and middle to upper socio-economic classes.
So, who can a candidate win voters' ballot from? Tinggal sekarang yang orang yang bisa memenangkan, meyakinkan masyarakat bahwa gitu, dan masyarakat tenang. Oh, saya yakin kalau Indonesia dipegang orang ini, saya perasaan saya tenang. Begitu orang Indonesia. Our unconscious thoughts and emotions might be inevitable factors when making political decisions. We must, however, be aware of our biases and try to think more rationally when deciding who to vote for. Remember, our votes would determine the future of our nation. Adelia Dinda and Dian Merdekawati for See Today.